Widwa ubomo sio kwa Mungu kwa watu. Good news to all. It is about grace and peace. Wala sombi kusoma kwamba ibukunia Luka kilungu chakeli nina kwa muswanyani kubigawa kubinenya nabo wazeta o kubasiange na zesu kwa ya hivi megalawe ni maisha hizi ndio sio utuko lao mmelelani malaika wa moyai na odhe mutisu wa moyai wa mamlikela nao matia muno na malaika mea agayukia nondo sisi nye ina mwete ubo museo wa utanu munene wa utanu munene ulaukia wa nwonde nondo o monde nduani andaviti ni musiaiwe utangi na gede kliso ulamwe na uona ni kwenyu ni ati ukona kana kama kabwikitwe ngwa ya ukenge kamami twe mubalatini na okabinda kau kweli wa mwana ula mulaika aingi mangu ya ituni magebukumia ngai machasya ngai nata waku yolomono na mugo whether we kuonde andoni ala wende awa nimo ida waitu na ngai waitu ndeto yaku embe waitu tutele kuondwa ngai waitu ni kumenena dumea kwa kanisa kwa manisio kwa ukanio na kwa ngai waitu ni utayo wako ekea modhuku maitu idiombe aende mumo abuchane ndikana kumanza kitu kigebe kwa mana na mwingilo wacha kiki ngai munene ndio kutungia mbea ni mbea nondo tumenisia ubo museo yulo awo museo kwa ndwambe lawetae owo na mumo tutele kujatwa mina sone wako tunanga kutungia mbea mbea ngo yongeta ndo wa Yesu kitwawa amen wajibona weje na siakana obidania tumenza moduma isiwa ya Yesu Kristo isiwa ya mwanya for the benefit of those who are not here on Sunday nikataka roisie mubenja kana utuko wa isiwa ya Yesu nundo asiwe utuko kulingana na siangai kana dada asia utuko report yokio utuko kana nikusiwe mutangi nikusiwe musumbe wa Mungu kwa tu manisia maundu vidani ni kana indi twikala ngetera mazungwera nikala indi twikalike boru makibindu watu nonie alama adwa kibindu ni kinene cheni kinene ike makene na indi tuona kana wayo tukua mwanya ula walilie historia yanzi nikana angola baima kwa ngai ya matangia bidaniso na mwana munde tone na weta uboni good news for and this good news brings about peace and grace na kwa nduwa nazo kana munde watu wasoma ndiko nikalungu kamwanya wala to zapoza somo nene muno nulu mumindukilio wa wadhi ila mubiyana yulwa kalugano niye ikwetwa angelic choir kana choir ya laika ila yedhuna mwanga wa kutaya ngai itina wa mulaika umweka duwo gweto wa museo kwa hivi
alama ni kama kuasia maeneo na live yo ya kawaida kushare hizo ndio sio tuko kwa ya Bethlehem ndio ngwera ngwazi ya ngaino na anelizie katika ndo dumula ila nezo wanasio kubiganzizu na ngaya rutwa uzuri wake bunene na tuona the shepherd's field na isesi ni la idea la mano biliani masi ya isa indosio ma mina kuyola maida sema maida bandu kola madhumwa na bazo za kudumwa na madhumu ndio kawaito mano komange measia mubambo ne munene wange ina wano munene udho mutisu wange wa mamulikala ibinara mulaika wa madhoke na inde makia odonu prabula kwa mungu wonde inde la makia mulaika wange utongo ni wabeba amega yukia nundu beyide na webo kila kibo na mweto bo museo ula ukedwa wandu wonde na matabwa mewa mudano mundi ndwani andabiti usiywe mutangi na ende wali waendea mumana kombasia netina wakamida kanini kwedwa ainge mangu ya tuni maida ngai pomona mulai gosu na ne kuswani ona hiyo na mama njoni ela mataya tegela cha umelie kunenetwe muswani we 14 ngai hata yo muswani 14 wazi ati zoe 14 kilikuwa cha gele wazi ngai nata yo kuyulo muno na ine mbia we wazi na mugo wewe ko de ando ni ala wende walimu no mawito yo no mugo no mabigiano na tia ronde we nata yo siwezi kale mugo we wa kumabikie kala wewe kuunzi kwa ndwala ngai wende agwa nimo na nera wana kiu na nondo adonde no maleko ne sengai actually mwekala na wadhayo andwonde we nagwa na langu ro kuswania maitona kuboneza ngai by default mubango ni mubango la walikie itina wanayalika idyonde twedwa ene nai ndwale agwa no tayo wange ndo kubikia utayo wange ene ndo tunyanga imobe anunu mudenyoma about 200 years ago 2 millennia a savior was born utangi ni wasengwe na mugo woga na mugo nunema wewe kwandu ku yuluwanzi but specifically mugo wikia andwala ngai wene walimo na nenda kwedo bobo huyu ne azie any proclamation nene muno kana uone nini utangazo munene muno wa mwanya wa tangazo ni mulaika kana aito bo museo uloke do wandu wambe ubo wa mugo namwe kwamba ramu kwa kule akubana kama amo kwa kubuthisia meivjwa ni ubo museo kana ubo museo nduya ni amala ulimo na kulela na ndo ikulia bali alanga iwende wanimo na nunu museo kuna inyambia we asia na mugo wewe kuunzi kwa alanga iwende walimo kana ngwasia kwa mwekala wadhayo ye mundu we kuna ngakivina gasia nije sawa nunu wabi ni ya alobi kiluja karatu wazonzo we gumi we asia o odolo kwandike do ko imolongalu aye onauma kondo au kwa kusiawa kwa mwelo wadhayo we na mako da molongalu dia mako da molongalu nde molongalu no de molongalu tu mwende sende kuno luambe obukunuzi alobi ngia karatu na muzoa mweleza tu we asia lulu odani mekie nai na maibikia uta wange ni wona nikana baimoro bigora wange ati okwikela ngweza kwizokonya baadaye wabi kunia betelo wambe si betelo Yohana wambe walowa Yohana wambe
kilungu chambe ana muzwa wa nyanya yagu we azeta u edora za tuina nine ndubweke ngaine na ulaguo wende ni waitu wala demo italisa wa bi kuni anzimo Proverbs kilungia miongweli mzwa wagenda wazia nutonya kwazia nithe timbo yakwa ni muthukuma na ini ciakwa yani mwandiki wa nzimo essence bani kuona ni kana ye mundu uronya kwaze ninyi sawa na no huo mwandiki wa Efeso ajali ya Efeso kolwane uzuwa bolo Efeso kulujaga la kakele amuswa kwa galatu Efeso kwa Efeso kulujaga la amuswa kwa galatu uyazia ona hivyo zote ne tuekalile kati uo imeone ya me yaitu ukika mawendi mame mbozwanio anundu wa mikalile mukale witu waisiana sio udhatu dalani kona nia wanabulu achandika kama andika na rangiwe lakini akiona nia dawatene kwitha yote kusio muno kwake ndio wakumanya kiu ana netuya ni uzio kumanya kana utangazo la watangazwe ni mulaika ni kana wewe ni kwako na wewe ni kwako utangazo wa ubongo sio uloge wa wantu wonde wa mutangi ula wasiwe ula watie mu na mumo ula Isaiah aitanga kuzoa kwake kana jawa kuranga kwake aisie agedo musumbe wa Mungu nikana kila cha mwende jane kwako no mpaka umwendesie ngai ulawe kala udo ni kuonde na jeni ni kila weteka tono mzimuna wacho mpaka Kristo okie edo chen na idwele kukinyala chenini nunu ilona nena na hiyo ne ya Yohana kimjanyana no so wa na ile anaisie nye jeni chambe na lombe kila daga dina kibidu non nikana kikia ne kwa kia ne kwa no mbaga umwendezi nombanga yibo kula kuwera kana mwekala no wagayo kula twikala obenela menela ngile neito o medele neito o mazona no maito twende awadhatio pande ateo ila tuoza mwana wa kumwitikana na kwenda kumwatia fandik ni Mungu wewe kana okay fandik ni kana umeloni Mungu watangazwa na wewe wa mwina hata iwe na Mungu kuunzi kwa wale wadumu ndo ambako hizo kwa na kwakwa edwa tunabona Kristo mwenye mwana ngoni hapa na nuru hizo bekaleta sana sawa dhati ndo wazo ni ya Efeso kulungu chake la msoka tatu inde vida yani udano mbona tuna ngo na nuru ya ino Kristo no wazi uko ndo witu dinabwa ikukune ya Galatia Agalatia kiluncha kana na muswa kwa kana wakatano na ndio za muda na kilikono chako kana kisono chako ulikana kana Kristo arana mbaguka idho twaya ndo makwa na no muswa wolo ta la tusoma ibune ya muswa twisi muno muswa we ibune ya Yohana tujakala muswa kumela tu kala nunu ngaini ni wenele nsi
amunenge ni mwana wake umwe nikala muri kalaka inde ndo na vaure kana utadela polu mukala nwa dha yote ne twa magwa. But here we stand and praise the Lord. Nunu waki muswa wivo akalatia kunjakana muswa wakana we asia ende we aniwe binda woga ngai atuma mwana wake waseiwe ne mundu muka waseiwe ngua la meo nikana amobosi asu ala mai ungu wa ila meo nikana tuwe ana na kwa kwithiwa muyana ngai atumie beba wa mwana wake alige ngoli situ akitana achasia no akitana achasia lau asa na yulwe ngombo ingi inde we mwana na roho mwana we motiewa ende ungu wa mea na ndiye akitana ni akitana muzo ni wa mwana muno na niwo ubone bezi kala ngwe da badalo mundu ni kana muwo ni wa ile bila wiko ko yulwande idina Yesu Kristo kusiawa wala tudenge kusherekea kusiawa kwake nundu kiuni cha rangazi ni kya neniwe ni mulaika indi muwo kabikia ala na kieki tunakuni watu mbono kuona kune ya Yohana luchambe kana okie kwa alamake na alamake me ya Musa indio kana alamake mamulea indio dala mamosie amanenga ukumu likazana siangai au wala mediglashi to yake itina wana yali kala kwedwa no doka wa mundu na ngai bedo bana na mugo kala wa mundu na ngai mado ko mangai madu ya ivina yane ngai mwana amuru mwana wake eweka ulawa asibu ni murubuka ulawa asibu mwa mea nikana yedwe mwobosia wandwala madu wake bindu ni andwala maene nai na andwazu tigangi biwe nagwa kwa inata yo na mudalo mundu nikana bugo ulawa ne une ya loka kilumchambe na muswa we 14 biyago muzo wote wasia wonu ni na wala na somo wambe wasia ngai kana mwe inata yo kuyulo muno na mugo wedo gozi kwao wala wene wani jau nimo na andwazu wene wani mo tene mai sala sio batio ulida ndo siange kuni ya veso kiluja kile na muswa kwa garatu na andwazu niwe na kwa kila mundu anele anzia ya kwa inde mande ko mande imeaze no ro ko marubazia no tanu munene munoto walega mazia kwa zitu no tanu no ibida yani Christmas yambe mwei asiawa nikana edo mwabosia wagu nagwa na bono au to qualify kwidwa ungu wa mugo na mumo wange our responsibility kana kibalwa kitu bidandi askogo ni kwa zamanya tuweke audit ya la witu nikana ni tuweke kilitu ma kwidwa siana sio dhati mundu nena kuriva wana kuriva iwachuma tuamba kwitwigiria ona bandi twigiria mundu byangai ideu kunya kalatia dunja katana muswa 10 na gena ndikala muriva we asia usao kana maundu mamwe ni mona kudimoa soma no mase la yono wako na wa mona la yono wako umanye kana ndu qualify kwidwa na mumo nundu tuamba kumweneza ngai wena maundu mamwe ya bosu. After that, they mzwame ngweli uone uzio wawe bali moneku ni wao na kwa maana wa evaluate wiki audit ya layo wako na wakati audit ya layo wako usiye kama mono zima kuoneka mzwame ngweli nemwe ni mzio mono mara leo kwa ndila mo lakini kwa wenange mambo ya bosu nunu maana kumasia kutimu yao
you are more than more than a member. Na ini wa more than one. Then, unaona kuanzia kana proclamation, kana utangazo, kana uvola waitiwe ni mulaika kumbe leo miaka na maneli zelu ame kiokelu mai do museo wa mungu loke lo wandu onde ende no claim da no wa dundu inatwe kala sana sia udatio sana sia kwa ibinda yani ndaya romono wake ne binesu yani in the first Christmas no Christmas ni birthday ya Yesu wajibu na wewe wazia anu makata no kutaile is yetu ani ya skogu but then what I know kutaile na skogu you miss kilugeki amana mungu wewe kuzi fonde kwangu wala mende wewe so ibinea skogu maana aza mwetuya idio ndo ile kumanza kumwendesha ngai nikana muwo urobike nunu muwo ndo ibikia ndo muwo ukatilwa kwa alama meka lile bodemba wako na kudatia ngai kana kukala udatu ni wange ni wajuma tunaazia Kristo otini kandu dewe na jen na ingi azia nunu ndo ya de ma Kristo ula wasiwe ibina dai utania ende maundu maki bindu megonege tuitania isiao. I don't know your plans. Dieze, mibanga ya kriveo. Lakini nawe diye, tu zapari kana wede wanazia. Unumwa kwa kitu. Aramu kuyo mwanzu wa sikuku, elai murangi. Mundu wa mitizo ule ngana wachumu. Luka ngana maduku bengweli na tano. Ngayarubeke. Aramu kwa nulwa. Mundu, wani kiri basta na zama ya loko. Nemidesi zama ziela na munga motita zama ila ziyo yu. Wila ugia na ungamia baitu wa mangangi ngeya wara duse binesu la mungamu kwa zaisu no mbaga ungamu ani wa ile bina ye mbena kabila kela ba de kaba kemu ne la mungami o ba kala ni kana na werugire anu kuonwa ne mama nyaeka o e o sia isio ne mungami ndo wena mumu mega ni kana wena bilia anu magia tide ila za mazio itu azia ndo ayo mulo ngalu ena kumaga kembi odo mungami kembi anyway point ya bayi atangu kyobilizo asikukwela mutangie nondo ila uone kiela mudemba wa mudemba pasa na za mali za bidesu siazia o tunenga mudezio nakanenga ningelenga wiki nono ale kinaye kana na zama kwa na kwa minute nakaza hizi ndo ngaza zinito Biblia minute na katiba ko nono ya kwa minute mwandiki ya kana pasta ako ndiva mtu mtongo wa zama hizo uwala na mtezo onengano ale onenge wena ndata kwa ale onenge weki lakini la wediwe ala kapilika sia bana baya ope kwa bana ba amanye kipindi chao amanya kana baza runa amanye mbona nzama unoneki arangu kwesosu na rososu ko amizi kiruke kwetwa muwo wedewe ko yulwanzi na wala medewa ne wanu action yake agala yagula ade yabo ya kazia ko imundu mulunga lu anono nuna ngwati ngai mbege na goza mungu but it was like adding salt in the wood on the wood yeah ade adding salt to the inject yani ongala monyo momeune monyo wane wao yake ndio nikawa na momeu lakini momeu nono za bane moni yana that anu kwet na ende balu aya tunge na kwaza ngai mara ngapi nimekukosea nisamee na ngai waitu tumwegea no maana komazio muno bayi muno bulonga ende Asia na muno mala nenge kalai kana ngala kale ngala aro na ruwe kasi tumage ona bantu tabaijana. What am I saying? Na wana abudi dangu pina. What am I saying? What I'm saying ni Kristo azewe. Ni kana rwele mumo. Wajono ni arwele keni arwalo arwa kibiduli. Amado komanga ima arwa
yona jani kasia asia roka de waitu na jeni du jonete na kuna no mo bi kana na kwasia azimu kana rwede mu monundo wadi waino ne mulaika na inge mangu de du machasia ngainada monoku yolo na muwo wedo ko wanzi kwa anwala wendewa nemo. So this Christmas, as we go and celebrate the birth of our Lord, remember that by your actions you will attract the peace from Him. Kana kwa mgala wa kuadayo na mshirikela waku nurona kukusia mugo ogobigie, and at the same time, if you are not careful, nurona kuweje kuwaza nundu nurona kuweka maundu matumwa urabikia utayo nundu manu urabikia mumo nundu manu kumangai matuya nikala mugo ogobigie no mbaga weka don't raise kwasia kuponezia Timothy wambe kilungu kyabanza muzo atane nazoma ningwana kuzoma ingi nikana wede ingi no twaendea okoze ya rubina muzo wa tatu we kumya tatu ya asia Timothy wa bedu ya muzo tatu wa asia ulawe eweka utakwaro nikiku utueche nini kidavengeka ona bai mundu wa amona ona ndatonya umona niwo mwana ndaya na binya tene na huu niwo wadubanie udhinu wake munene nikana tuwedewe chen nikana tuwedewe kumwendesha ningomweso wa anasa na etuia tulikana kana ila tuwaike binduni kana ni wachuma ila tuwaina muwo padoni maitu ibinda yane na ndio simkuni akalatia kiluchakana muswa wakana rolu nasoma ibinda yane abana malake eweka asiawa pito ne murumoka asiawa ngua mea nikana edo mobosia. And this is the man who will be celebrating on 25th this Christmas. Weso wano ula wewonde nikala muwo ola watangazwe na laika ukubike mwa take on to your life kana ikamazabu dawo wangu wala bala wabika na point of reference ebinani as kogweno. It is from the book of Galatians chapter 5 muzowa bengweli we kwene molala ala ura kwa wena mo no muzowa kumya kenda we kwene molala ura kwa wena mo na muzowa wa bengweli we kwone molala maile kwa wale kwa wena mo ngala na mo go on your knees wayanga yumwe sikogoneno ndikambije gera mulu akawaita sikogoneno ndikana ngezitwa ndo ajiona kuti zilobana kwa kuti walangie zitwa ane akutane olani kimuka kwaza nikirabazi ani minabu takuma kwa nikirabazi londo bindanezu sikuza akutene ndine munono ndiye mugombo no nakamutiye bolini muno ila chabati sikone kwa sikone nela wazi kwa sikone mwana mwana bizambia ibinda Christmas ibinda ya mwana muno ekano kwa kuja kwa Yesu ekano kwa wobosyo unda nani na wobosyo lakini azibindezu niwe bindayo yelayo kwa yachi kuku teka uniform nunu uniform yela lazima yafika kutoka kaya jiba nunu sikulu kama na mwalimu no kwaza lakini bindazo kuna mama wangu wazi kuku era moya demboka sikukuna bigende iko ilaka unadhani 10 lakini sikuga biko wanalati ngwa ya klasi we no kwa yacho niyo ibinazo kuku azuko maiza azabati ndio ngimbo walo ndio tangana nange sawa ndio mama wako wa mtu wangu ndio ya lakini manozu ambia sabati maiza binacho yazikuku. So forget about sabati, forget about ngwaza zikuku wako au ini manakala isia wa Yesu yoki kana ndo move wai nada yo nani midanga ya bigiro mana komasia ibinda yani kana uyani webinda wabika amune ngana mwana wake nikana yegara asiawe na yedo wobosyo kwa ina nani na ina na inu kamone wizi problem ni yalwa ni no wana na so bia wona ndwalangi ngwe yona basta no na ndwalangi diona
Benda no rabu.